মুজ্জা বানোয়া বুজ্জা দ বানোয়া দ বানোয়া মুজ্জা মুজ্জা বানোয়া বুজ্জা কিসে সিদে বুদ্বুদ সিদে নড়া কিসে আইনে বুদ্বুতি গে নড়া কোন জিনিস এনে নে কোন জিনিস বলি না পারে লোয়া তু দ এনে বলি না পারে বানোয়া গলারে বেতর তু উজা এনে বলি না পারে ফারনে বেতর তু উজা বানোয়া হন লোয়া তু দ বানোয়া হন উজা এই যাবে ভাই দোস্তাবু আনার 40,000 আনার 40,000 80,000 যে মখলুকাত দুনিয়াত আছে ইন এনে আইসে দেন নাকি বানোয়া আছে तमाम दुनिया शीश बीज को पैदा करने वाला जात कौन है? अमेरिका है? नहीं है भैया। अमेरिका है? रशिया है? फ्रांस है? ब्रिटिश है? चाइना है? फीफा वर्ल्ड कप में फटमा पड़ने वाला अर्जेंटीना है? कौन है? अल्लाह। काबिल कदर व इहतराम हज़रात उलमाए किराम व हज़रात मुरब्बियाने इल्म व दीगर जवानाने अरकान मरबाया दोस्तार बुजुर्गार पर्दानशी मावर बहनों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह खिदमत मजा अल्लाह 30 बारा कुरान तो मुख्तसर बाब दुआ आयत शरीफ और टुकड़ा तिलावत करेंगे साथे साथे हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हदीस और बुतु दुआ हदीस और अंशों अनरा सामने पेश करेंगे अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन अल्लाह हकमुल हाकिमीन ज़ात पाक सुब्हानहु व तआला रहम करम तौफीक और मेहरबानी शामिल है फजील कुरान और हदीस के सामने रखी आरा रोहिंग्या जाति और साले दे हालत मौजूद दिया ने कम दीनी मानी गता होई अल्फशम मजरा तु बिदल बाराशा अल्लाह रा होया फुनिया बिया कुनरे अमल नियत होया फुनी अल्लाह दे अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रे रादीगरी जन्नतर आदली आबदी निअमतर गियस बनी दुनिया तो अल्लाह अल्लाह रब्बे कुनरे तौफीक अता फरमाओ आमीन सुम्मा आमीन भाइयों दोस्तों बुजुर्गों आना रोहिंग्या होता मजे बस से गापों से कि होदे बेकुने हांदे दे बुआए दूध फादे हांदे दे बुआए की बात है न हांदे दे बुआए मुतो न बाबुरे हांदे दे बुआए की बात न हांदे दे बुआए का मुतो न बा एकोतम हर एक भाई बंधु वाले मेमोरी मजे गलाए फैलाए इंशाअल्लाह एमोजुले किसो आलोचना करा होगा एमोजुल माटी का हिसाब है खुद तो साले अब ये हम दुनिया में जिस दूर 40,000 80,000 मखलूकात दुनिया में जाते ए मखलूकात इन बेखीन
অনে দুনিয়া মেডিয়া সেদিনে নাকি ফায়দা গরই আব্বু আছে নামাতে যে দুনিয়ার মধ্যে কোন জিনিস এনে আর পারে না যে আলা গাছ কাটি দে বাঁশ কাটি দে তরকারি করে দে যে দ আছে দয়ান লোয়াল বানাইয়ে নাকি গাছ লো বানাইয়ে বেশি মাথা বলি কি লো বানাইয়ে লোয়া তু দ এনে ঠল্লর করে মেডিটরি হয়ে গিয়ে দে না নাকি বানাইয়া গজে বানাইয়া হন আল্লাহ দ বানাইয়া হন মুজা আনে আয়ো কুরাইল সামনে লাইবা খুব দিয়ে রে কুরাস বাঁধি দে এবারে কি হ যে উজা दोनों मंचे होदी वाले सॉन्ग उत्तर मंचे होदे ऊर्जा सॉन्ग ऊर्जो ए ऊर्जा इबा की बेदलो बनाइए ना कि गासलो बनाइए बेतो तू ऊर्जा एने ओजी देने ना कि बानोया गुआज ऊर्जा बानोया हन इला बेदबाग बेतर हम गरीबा बुराने होचा चले जावे ऊर्जा बानोया बुज्जा दो बानोया ले दो बानोया होजा ऊर्जा बानोया बुज्जा इसे सीधे बुद्बुद सीधे नारा इसे आने बुद्बुद हना जिनिस एने ने हना जिनिस बोली ना बारे लोआ तू दो एने बोली ना बारे बानोया बारे बेतो तू ऊर्जा एने बोली ना बारे फारने बेतो तू ऊर्जा बानोया हन लोआ तू दो बानोया हन ऊर्जा ए जावे भाई दोस्तों अनारवादर सोल्ली रादर फां अनारवादर सोल्ली रादर आशिया दर जे मोहल्ला तो दुनिया आज़े इन एने ऐसे देना की बानोया गुआज़े तमाम दुनिया शीश बीस को पैदा करने वाला ज़ात कौन है अमेरिका है नहीं है भैया अमेरिका है रशिया है फ्रांस है ब्रिटिश है चाइना है फीफा वर्ल्ड कप में फटमा पड़ने वाला अर्जेंटीना है कौन है अल्लाह है फॉर एग्जांपल फाइक आकाशम मानी उड़े दे फाइक ये कौन बने अल्लाह ये प्यारी प्यारी चिड़िया पैदी है जूझती कुदरत ने तेरी उनको तस्बीर बनाया ओ रब्बुल आलमीन एक गुरा गुरा फाइक कोला आदम आदम लादे एला गुरा गुरा फाइक कोले तू अल्लाह है तो जिक्र करी अल्लाह बनाया फाइक तो शोले माते दी खुदा की करे दे अल्लाह जिक्र करो या फाइक बनाई दे खान अल्लाह अल्लाह है फाइक बनाओ या खान अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम दुनियार शिरबीर व्याकुल पैदा करने साथे साथे शिरबीर थाई बारे कान हेस्तान थाई बारे कान जागा बमालुपियों में सुई नेरे लिजा तमाम दुनिया शिरबीर थाई अल्लाह कान ठिकाना हेस्तान अल्लाह रब्बुल आलमीन जुगुरी रखे ने मिसाल फाइक करने वाले हैं अल्लाह
আল্লাহ বানাইও রে ফাইটাই আল্লাহ আল্লাহ জায়গা জুগুর রেখে রে ফাইটাই জায়গা কি গাছ গাছ যে হনো জিনিসের তারিফ করতে ইয়ান জামে নীল অপরাধ হবে এটা আকসার বেস্টার ফরিয়া বনের দুরুমাই কেরামল আছো না বুঝো গাছ করলে ও টিটি করে থাকে বুড়া বুড়ি হলো না করে থাকে ও টিটি বলে মেরিট থাকে ঠেঙ্গুয়া ঘুরে রাখছি আসাম ঘুরে যাবে বলি বলে তাসাম ঘুরে গেলে ও টিটি ঠেঙ্গে রাখবে নাকি ও টিটি থাকে খড়ে হানহারা বাইক করে থাকে মেরির গাতর তাকে দে খড়ে হানহারা তাকে দে গাতর ও টিটিটা দে মেরিট অনে দে খরলিয়াসটা দে খড়ে পানির না দে পানির তালে তো গাতর তালে তো না দে মেরিট তালে তো যে হন ফাইট থাকে দে বাহাবা নিতে হবে কি বানিতে হবে অনেক অনে নাকি নদে হানহারা বাইট গাত তাকে দেরিও কি আছে খরলিয়া ফানি তাকে দেরিও কি আছে ও টিটি মেরি তাকে দেরিও কি আছে তাহলে ফাইগর হেস্তাম কি মাতো তিনকে উঠা উঠা কর লায়েগা किसु हो बसूरत से तराशिया बनाया ओ रब्बुल आलमीन हत्तु हत्तु के कुड़ा उदुन दलागरी तुई अल्लाह फाइदल्लाह जागा जुबरी रे कुदन होना फाइदल जागा की जे आयो फाइद करने बनाइए अल्लाह फाइट बनाइयो रे फाइटाई वाला जागा जुगुरी রেখে রে কি মাতো आयो मास मास खाने वाले अल्लाह मछली बनाने वाला कौन है मछली पैदा करने वाला कौन है ज़मानी मास खाने वाले तो ज़मानी मास का दुनिया घूमता जापान हो कर देशा दिया ने जापानी मत बनाए देन जे जापान हो दे देशिया ने जापानी मासो एक खेला दो बनाए तो जापानी मास का इबा ए जापान नो इबा आरा रोहिंग्या जापान बांग्ला जापान मत सिनो ना न सिनो अल्लाह बुझे दी के सोया उड़ो এনে কেঙ্গুরি জাম্মানো রুড়া খেলাবা কিনে কি জাম্মারাও দিন ছিল জামানি মাছ কদুনে ও লেটুয়া দেশি দেলে উগওয়ানো তো উগওয়া জাম্মার দে তল্লা জামানি মাছ কি মাছ ন জাফের না মবু জামানি মাছ কি মাছ मास खाने बनाई दे अबे रवा के अंदर मछली बनाई तूने मछली के तैरने को अबे रवा बनाया हुवल्लज़ी सखरल बार लिताकुलु मिन्हु लहमन तरिया ओ रब्बुल आलमीन তুই আল্লাহ ফানির মাঝে মাছ বানালি আবার তুই আল্লাহ মাছটা করলাম ফানিও বানালি ঠিক না বেটি মাছ বানাই দেওয়া হবে মাছটা করলাম কি আছে পানি মাছের স্থান কি পানি খনে खनेरे वही नमाते मछली बनाने वाला कौन है अल्लाह माछ बनाए रे मास्ता अल्लाह जगाए जुगरे के की फाइटा जगह की मास्ता जगह की
খুরা মনে বানাই চলে সিম কার্ড খুরাই মনে ইয়া গুড়া বন্ধ কিন্তু সিম কার্ডে দিয়ে দেয় আল্লাহ করে ভাই দুস্তার বদলব খুরাই নরে দুনিয়ার মাঝে আরা খাইবার লাভ বানাই দে খনে খনে দে ফার মোর খুরা খনে মানে খিয়া এই বলে তিয়া ফার মোর খুরা মাঝে ইংলিশি মারে দিন যে হনো দুনিয়ার মাঝে এলোটিক খদির ছাড়া বাংলা কথা মারে এলোটিক খুমাবুতিক হাকিমিয়া নবজ যেদিন ডাক্তারিয়া কল আছে ইনবেকিন মোরার লতা বাতা সিংহর গুলা গালা ফুল তুলর রস টস আছে দিন লক্ষ্মী বানা দে দাওয়াই বানা দে তাহলে আল্লাহ মোরার মায়ে যদি লতা বাতার মাঝে বিয়ারামর সেবা দিত না বুঝো ফার্মর কুরার কোম্পানিয়ে ডাক্তারে ইংলিশি মারি কুরা ওয়াই দেখছো না মাথা না চলে দৌড়া হন মাথা না সিংকার তু করে নিজে দৌড়া হন সিংকার তু করে নিজে জ্বালাই নাকি বুঝে হতে না বুঝে হতে দিয়ে দেব না আল্লাহ সিংকার তু করে নিজে দিয়ে দেব না বাবা আল্লাহ দুইয়া বাবা আনি দুইয়া ফুজিয়াঙ্গে লাপ লাপ রে দিনবার সবকাকে লইয়া হম দুইয়া আগুদে গৌরু আল্লাহ দুইয়া দুইয়া হম আল্লাহ দুইয়া বাবা নামাতে বাবা আব্বা বাবা হতু বাবা সিংকার তো আনি দইয়া ফুজিয়ান্দে লাপ্পা লাপ্পা রে দিন বলে ফেরি ভাইয়ার কে লইয়া কি কে লইয়া ফেরি ভাইয়ার কে লব্দে ওয়ানের বেরঠি আমার লব্দে সবকা কে লব্দে গ্রাম বুট কে লব্দে হ্যান্ডেরেট কে লব্দে তাস কে লব্দে খনে দিয়ে না তো देने वाला कौन है अल्लाह है अल्लाह दो या बाबा नवातिया ये बात मुझे होए दे आराम यार कैंगुरी सलो बुरा बंदे तू चले कैंगुरी सलो हाँ सिंगालो सोलिदीरी बुरा बंदे तू चले कैंगुरी सलो अब आज बार आएगी वो कैसा तलहारी बारी लो सोलिदीरी कैसा तलहारी लो सोलिदीरी बोले ना जे माता को ना जे 13 केजी दरे सोल्ले इच्छा सो भैया माता को ना जे 13 केजी दरे सोल्ले सोलिन हे माता दी तो तुम आते हो वो आतरा दी तुम बोला मोने भाई दोस्ता तोरा কি হই বলে না হইতে হতে তোলে বলতে বলে অন্য নাকি না হয় মানা আয়ে হিকমতের সাথে আল্লাহ তাআলা সুন্দর করে হওয়া ভাই দোস্ত বলবো সিং কারণ মানে জানারে মাথা গোনা 13 কেজি দিনে চলছে কি সবাই কি সব 13 কেজি দিনে চলছে দিন চলি দানো তুই নাকি মুজা তুই বুড়া বন্ধু তুই বেশি হবি দানো তুই নাকি মুজা তুই দাম मेरी कोई ना क्या आसमान तुझे जमीन तुझे ना क्या आसमान तुझे जे जमीन मजे दान ये इन ज़रूर ये ना कि मुतलो ये जे ज़रूर दान ये ए दान इन जे ज़रूर दान ये ए ज़रूर दुनिया खान आसमान तुझे दुनिया खान प्यासी ज़मीन के मुँह मैं कछुआ बानी और बादलों को तूने मैं कनिजा बनाया और बुरा लोगिन फुदिन मडी जमीन फुआई फटलो गिल गुदे एल्ला फुआना जमीन रे तू अल्लाह रे आसमान तू जब दिया रे बागा रे देना वांदला
لكم من السماء ماء وأنزلنا من السماء ماء طهورا وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون আসমান তুজক দিয়ে দেয় হলে মাথা না আসমান তুজক নদীতে বলি দাম হচ্ছে না দাম নদীতে বলি চলিত না নদীতে বলি বর্ষা বলে হচ্ছে না বর্ষা বলে হচ্ছে বলে গাড়ির সিং কাটা টানি হচ্ছে না আনিনা হচ্ছে বলি মাথা গলা তেরো কেজি ধরে দিবে হচ্ছে না তোলে দেনেওয়ালা কোন হে أفرأيتم ما تعرضون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون আল্লাহ রব্বে বান্দা কেতি তুই গরদ না আয় করি দে আল্লাহ আল্লাহ চলে দৌড়া হন আল্লাহ নরদুল্লাহ মাথা গরদ দে তেরে কেজি চল দিয়ে দে ওখানে হনে আনি দিয়ে দে ওখানে দিয়ে দে ওখানে আনি দিয়ে দে ওখানে বাবা খাইয়ে দে ওখানে না বুঝো আল্লাহ দইয়া বাবা আনি দইয়া ফুজিয়ান দি লাপা লাপা হইয়া ফুজিয়ান দি লাপা লাপা আরে দোস্তা বলো কিউ তো লাগাম দে কুরআন में बनाइए किस होवे कुरान में बनाइए अल्लाह ये कुरान बनाइए कुरान तागला जागा जुगरे केले कुरान तागला जागा की আড়াইলে উচ্চ কথা শুই গেল উচ্চ না আড়াই হ্যাঁ উচ্চ সব সব ভালো লাগে আল্লাহ এ সব বানাই রে সবটা আল্লাহ জায়গা জুড়ে কেনা কি আড়াই সব আল্লাহ খুরাল্লাহ গরু হনে বানাইয়ে আল্লাহ এ গরু বানাই রে গরুটাই আল্লাহ জায়গা জুড়ে কেনা কি পুরা মুশখানে বানাইয়ে আল্লাহ মুশ বানাই রে মুশটা জায়গা জুড়ে কেনা কি মাজা নামুদুল্লাহ কথা বুঝির জন্য কি যে বন্য বানাই বন্য আল্লাহ বন্য বানাই রে বন্য থাক আল্লাহ জায়গা রেখে রে কি বন্য জায়গা না যে কি তোরা না জানিবা বুড়া বুঝছো জানো ভাই দোস্ত আর মুরা দেখেন দেবা কত আনে দি যদি আরাম হ্যালো বলা না বলে জারলে ধরিবে দুড়া জীবন মুরা নয় নিগুড়া এর বন্যার মে যা কেটে বললে বন্নাল্লাহ মেজা মুশাল্লাহ মাজা গোল্লা উরা সাল্লাল্লাহ আলাই কুরাল্লাহ মুত্ত মাসাল্লাহ ফানি ফাইগাল্লাহ কি বা এখন বুঝে দে আইয়ো তোলে আল্লাহ এ শিরবি পাগার না ফুয়াতি হ্যাঁ শিরবি কথা আল্লাহ কান কিরেকে লাগা রাখি আবাইও এখন দুনিয়ার মধ্যে যে দুনিয়া ইনসান আছে আগে যে দুনিয়া ইনসান দুনিয়াতে ছিল কিয়ামত তাই পর্যন্ত যে দুনিয়া इंसान दुनिया थे वो तमाम दुनिया इंसान को पैदा करने वाला जात कौन है अल्लाह इंसान पैदा करने वाला कौन है अल्लाह माँ बाप है नहीं माँ बाप अपने वजह माँ बाप अफिया पा खुशी हंसी कर दिन दीवाना तो ना माँ बाप माँ बाप खुशी कर दिन दी दिन फुआने बैठे बोली बाधा मनुष्य है तो ना दुनिया माता ना या बाधा मनुष्य है ना या वाद सीधे कहता है भैया कहता है बोले मैंने बायो दूसरा तो वो मार करो मजी बच्चा तो हो या कौन बच्चा भी हो जाए रुलाने इंसान पैदा करो या कौन आयो दे फाइट बनो या कौन अल्लाह ये फाइट बने रे फाइट दे अल्लाह जगह जुगरी केले ना रखे दुनिया
इंसान और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया इंसान और ताइब अल्लाह का अल्लाह जगह जुगले के इंसान ताइब जगह की है गन्ना पाबी हो यो माशाअल्लाह वेरी गुड इंसान ताइब जगह की जे देशर मानुष मात्र जे देशर मानुष देश इया नई दिबा थाई बा জায়গা ঠিক না বেটি মেসাল বাংলাদেশের মানুষ এবং উত্তর জুসুরুর গো মানুষ ঠিক না ভাই তাই পারিব না পারিব তলিবে কি আল্লাহ বার দেতা কি এদিকে ইচ্ছা দে তল্লা বাংলাদেশ ইচ্ছা দে তল্লা এ নজর পাকিস্তানের মানুষের হেস্তান হন্নান इंडिया मंचर हस्तान होना अफगान और मंचर हस्तान ईरान और मंचर इराक और कुवैत और दुबई सऊदी अरब सीरिया फिलिस्तीन मिस्र तुर्की नाइजीरिया एने सारा दुनिया में जे दिन देखा से जे देशर मानुष जेडिया इटा हेस्तान हो एरिया एन नने ए जावे बायो दोस्ता बुजुर्गायो आर के सदार वासिया शुरू दोला आईने हम माटी के होई दिखे सो कुतुब आलम बालवाली टेंग आली हाकिम बरा जमतली शुरुलारा समरकुल उन सिफरान आली हाली ले दाम मुसरी जाति मुराशा बागान दुम दुम्मा नासिराफा बासनसर नबुदो ওতে শুরু করিয়ে যে 27 সাল কেমন মারি 12 লাখ নিবালো রোহিঙ্গা আছে হিন্দিল্লা বেলুদে ফিদিতি বেলগলতে ব্রাজিল পর্যন্ত সারা দুনিয়ার কোনা কোনা যে দুন রোহিঙ্গা করা যায় রোহিঙ্গা কোন এরিয়া না কি রোহিঙ্গা দোকান দেওয়া যায় মাথা না রোহিঙ্গা আসমান তো ঠল্লগরি ফুজে দিলে নাকি রোহিঙ্গারে বানাইও আছে माथा अरकान के रोहिंग्या को पैदा करने वाला जात कौन है बोशे मोदी मी ऑनलाइन है डॉ ऑन सान सूची है कौन है अरकान के रोहिंग्या को पैदा करने वाला जात कौन है अल्लाह है हमद अल्लाह ये जे सारा दुनिया के मानव बनाइए इल्ला रोहिंग्या रोहना बनाइए सारा दुनिया में अल्लाह से देखा से न बुझो देश रखे अल्लाह ये इल्ला अरकान और रोहिंग्या अल्लाह ये काम देश रखे ने माता ना रोहिंग्या का देश कौन है अरकान माता ना अरकान के रोहिंग्या के देश कौन है अरकान ठाठिया नहीं यूरोप कंट्री अमेरिका कनाडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड स्विट्जरलैंड अर्जेंटीना ब्राजील जर्मन फ्रांस ब्रिटिश कौन है रोहिंग्या के देश अरकान है रोहिंग्या देश का नाम रोहिंग्या देश का नाम फाइगर देश का नाम आर लोग मनोरावल लट्टू फाइगर देश का नाम मासोक देश का नाम खुरात देश का नाम अरकान और मंजर देश का नाम अरकान आयो यार मेमोरी गला में कोई इंशाल्लाह बहुत सी आलू पूरे जमाने में रहे अब आयो आखिरी जमानार तमाम दुनियार इंसान जिन्नातोले अल्लाह रे सिनी जन्नत जहन्नमरे বিশ্বাস করি জাহান্নামত তু বাসি জান্নাতের গিরজ বনি দুনিয়া তু যাইবে আল্লাহ तमाम दुनियार इंसान হবে হেদায়েত পাইবে আল্লাহ রে সিনি জান্নাতের গিরজ বনি দুনিয়া তু যাইবে আল্লাহ जे नबी अल्लाह दुनिया फटाइए ए नबी का नाम की नाम बुरा बंदे को वाला हमारे नबी का नाम क्या है मोहम्मद मुस्तफा
ইন দু তিনবার করে কেল্লা বসালে যে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আদি আরফ এন্ড পেলিয়ার নাম জানে দে